Ganda oh. Woo! Ito, sprocket, 12 speed, submit, 1150. Ito oh, Kuya Rolando. Ito, 600. Ragusa, 800. R8, R8. Oo. RB na, 800 RB oh. Pang road bike. Ito, skis. Pixie. Pati yung Kuya Rolando, mga pixie dyan. Ito, 9 speed. Kompleto na yan. May sprocket na, may kadena. May, yan o. Ayan oh. Ito, drop bar o. Okay, drop bar oh. Dito tayo sa ano mo, may review for ka pa rito ha. Ito, wala yung Mountain Peak. IGF 637. O, sahab tayo. Yun, sahab. Ito, sahab meet. M120. Magkano bike oh, meron no? Ito, may tatay Tecno. 13 speed. Meron, naka 13 speed. 30 speed? Size to ah. Size 29. Size 29. 13 speed. Tecno. 13. Ayan, grabe yan no? Pangahonan. What's up mga boys, nagbabalik tayo dito sa Quezon Boulevard. Yan, dito sa Andox. Yan, magbablog ulit tayo ng mga bike parts. Yan, dito sa bangketa ng Quezon Boulevard dito kay Kuya Arnold. So tara, samahan nyo ako, silipin natin yung mga bike parts dito para may idea kayo sa mga presyuhan. Let's go mga boys! Kuya Roland, no? Tapos kapag dito sa Makagan. Kasi sigat na yan ni Sam. Masigat na nga ito kay Sam eh. Sam kasi nandun oh. Ito, drop bar oh. Okay, drop bar oh. Submit Racing Pro 4.0 no? 1.8 lang to, 1.8. 1.8 lang? Oo. Murang mura. Isang nilang kulay lang Kuya Roland. Oo, isa lang. Isa lang mga boss, unahan na lang kayo. Integrated yan ano? Integrated na. Okay. Internal na yung Kuya Roland no? Oo. May lagayan ba ng ano yan? Ng speedo? Speedometer yung... Speedometer, Ayun, meron. Meron. Meron siya, Meron. May butas siya, may butas. Naka-thread yun eh. Yung mga tinatanong minsan eh. Dito tayo sa ano mo, may review for ka pa rito ha. Ito, wala na, naubos na eh. Kanina, ilan na yung bumili. Ito, isa na lang to. 1.9 na lang to. 1.9 na lang? Oo, 1.9 Mountain Peak. IGF 637 plus. Okay. 29 yung kasi. 29. 29, okay. Wala na mga Mountain Peaks Kuya Roland, kailan ka magkakaroon? Mabilis lang yan, mga ano lang, saglit lang yan. Baka pagpunta na dito, mayroon na no? Oo, meron na. Ayun. Mag-i-stock ulit. Mga folding, gusto nyo folding. Folding tire. 1.2 lang, pares. Pang gravel na? Oo. 28C. 28C. Ito, 38, pang road bike. Ayun, road bike. 38C. Defender. Magkano pares? 1.4 lang. 1.4 pares lang. Pares na. Pares na, 1.4. Negotiable pa yan. Folding Basta nakapanood. Basta nakapanood sa vlog, negotiable pa. Sa napapanood kay Gun Vlog. Ayan. May discount dyan, automatic. Bar tape. Bar tape. Tig 200. Okay. 100 lang, pares na. 200 pesos lang. Ito, 100. Nagusa. Nagusa. Mas maragusa muna talaga. Ito, Kuya Roland. Ito, baka may naghahanap lang Caliper, hydraulic. Hydraulic sa gravel bike. Pag gravel to eh. Oh, 1.8 na lang to. 1,800 na lang. Pares. Nakailang benta ka naman yan Kuya Roland? Dalawa. Yun oh. Okay. 1,800. Okay. Pang gravel lang talaga yan. Pang gravel. Alam siya pang road bike. Maliit lang ano eh. Pang gravel talaga siya. Sabi ni Master, pang gravel. Ayan. Ito tangke 700. 2060. Halotech. 1.4. 1.4 lang? Oo, kasama na yung BB. May BB na oh. Kompleto na. Mura yan Kuya Roland. 1.4 lang. Ayun. Tapos meron pa siyang... Dalawa yan. Ito sa Submit. Ito, 50, 30, 40, 2x. Pang road bike. Ano ba yan? System 1 o System 1? System 1. System 1 siguro to. System 1 lang. Oo, 2.6 lang to. System 1. Kasama na yung BB, 2.6. Yun. 2,600. Oo. Yung may mga ano? Ito, Upkit. Upkit. Ang road bike. L2 o ano?
Kompleto na yan. 80 speed. Submit. Alliance. Bigay ko lang 2.9. Kompleto na. May kadena na lahat. 80 speed. 8 speed. Ayun. Kompleto na yan. Yes. Kakabit ko na lang. Kapit na lang, boss. Yan. O, sahab tayo. Yun, sahab. Ito, submit. M120. O, 3,000 to. 2.9 na lang. Tunay na lang. Oh. 6 balls. 3 ko. 6 pounds. 3 feet. Soldier. Soldier. 4.0. Tuto ko na lang binibigay. Pwede true axle, pwede quick Pwede release. sa true axle. May adapter na. Kasama na mga adapter niyan, di ba? Kompleto na. Kompleto na. Okay. So, yung bagong labas. 2.6. 2.6 lang. Silver yung ano na. Pinaka prehat na. Oo. Ito, ratchet. Ano yung racket mo dito? B12. Anong model yan? B12. B12. Submit B12. Submit B12. 3,000 na lang. 3,000. Okay. Libo na lang. Ratchet type. Oh, may pula. May pula pa ako. May pula. Kaya daw, pero lang. Oh, ito, bago natin. Stick. Oh, submit. Ay, stick pala. Ay, stick. Yan. Oh, 1-2 lang to. 1, 2, 1, 2. Oh, pares. 160 ba yan, Kuya Ron? 160. Okay. Yung floating nito, ano, 500. Gold dito. 100. Ubusan na ako. Oh, ibang kulay nito. Oh, ubusan lang kasi ako nito. Violet ka yan. Meron ano, parating, oh. Mga violet ang mga hinahanap mo yun. Oh, purple. Okay. Ano pa? Ito yung mahal na ano, Blitz. Beach level. Pang MTB. Road bike. Pang MTV road bike yata to. Ito. Dalawa na yata. Ano yan? Anong submit yan ang model mo? Model, ito, mahal nga eh. Ayun. PDX PDX-C2. C2. PDX C2 19 ang model. bentahan to. 19. Ayun, 19 lang. Baliktaran, no? Baliktaran. Ano pa, kuya? Yung hydraulic mo, Kuya Roland, ano Ito yan? ang hydraulic natin, tangke. Tank MT200 ba yan? 2200. Magkano? 11. 11. Oo. Tanke. Yung Shimano, 200. wala lang box to pero original to. Okay. 1650 lang. 1650. Original yan, ano, wala lang box. Original, walang box. Yan. Pero naka-plastic siya. Flex pedal, Kuya Roland. Ito, flex pedal Flex natin. pedal. Ito, pang mountain bike. 1,000. 1,000 lang. 1,000 lang yan. PD80. Oo. Ito, 11. Pang road bike yan. Pang road bike. 1,100. Yan. Okay. Yun. Yun lang ang mahal. Yung ano. Isa, no? Isa. Double purpose naman kasi yun eh. Dalawa na yun. Kaya mahal. Oh, dalawa na yun. Hindi siya Kaya, pang road bike. Hindi siya pang oh, yun. Road bike ng TV Oh, pwede. Jory. Jory. Jore, yan. Oo. Jory mo. Kasi ito mga hinahanap eh. Jory 12 speed. Top speed. 2.5 lang. Anti-shifter. 2.5 lang. 2.5. Anti-shifter na yan. Anti-shifter na mga boys. Shimano Kiyos, mas mahal. 2.8. 2,800. Oo. Pang 20 speed. 11 speed yan. 11 speed kaya. 11 Ito, speed. Claris. Baka may naghahanap ng Claris. Claris. PI. STI, set. Set. 5,000. 5,000. May RD shifter. Ay, may RD, ano. Ano ko to? FD. FD. Oo, Claris yan. Claris. Magkano? 5K. 5K. Oo. Kasama na FD tsaka FD. Sa RD. Oh. FDRD kasama na, included. Yan. Ito mga pedal. Mga pedal Pedal din siya. natin. Ito, 300. 350. 350. Road ride, no? Yan, magkano Road mga ride. 10. Yan. Okay. Ano? Sprocket muna tayo. Ito, sprocket. 12 speed. Submit. 1150. 1.5. 1.5. Ito, 11 speed. 1142. 800. Yan, mga negotiable pa yan. Basta napanood. Pinapanood sa vlog. Oo. Ito, 80 speed. 600. 600. Kaya 600 din yan. 8 speed. Ito, Puro 10 segment. speed. Pang road bike.
500. Anong brand yan? 500. Sunrun. 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 Araw. Tatakbo araw. Yan. Okay. Ito lang mga sprocket mo kaya Kuya Roland. Oo, wala. Naubos na yung time speed mo? Ubus na. Ubus na? Okay. Ito oh. Kuya Roland. Ito, 600. Ragusa, 800. R8, R8. Oo. RB na, 800 pala. RB, oh. Ang pang road bike. Ito, skis. 1.5. Skills. Pang Pixie. 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 Yan. Ito, pang road bike. Yan, 2.8 lang. Kasama na yung BB. Oh, napagkakata yan, oh. 3.0, no? Ano Oo, brand yan? Racing Pro pala? Racing Smart Pro. Meat. Racing Pro. Yan. Halotech. Si Submit, ano? Yan, sa 3,000. Xenix. Oo. Yan, parang 105. 5034 din, no? Kamukha ng Shimano 105. 5034. Oh, parang Shimano 105. Yun. Okay na kayo. Itong oil stick mo Kuya Roland? Yung oil stick na crank, 2.5 na lang yan. 2.5. 25. Pati nga. Ayun. Fauno. Pono. Yan. Ganda nito. Yung ano. Ito oh. Woo. Sheesh. Top nyo? Maganda rin ang presyo. Magkano ulit? 2.5 na lang. 2.5. Kasama ang button bracket, no? May bottom bracket na yan. Ayun oh. Solid yun. Solid. Sa mga gusto Wapo nun, ah. attractive, no? Oo, no? Attractive talaga. Mga patch kit mo Kuya Roland, magkano Patch to? kit. 150. Submit. Okay. Sagmit. Ayun. Kompleto na yan, oh. Kompleto na. Marami yan. System mo System 1. Ang haba nito Kuya Roland, no? Haba ah. Oo. Negative. Yan, 500. 500. 500. Negative 10 lang. Negative 10. 140 saka 130. Kami na pang road bike, no? Ito ang isa, Yan, 200. 200 lang, no? Second hand na. Second hand. second hand talaga si Long G. Ito yung speed short. Pero Short. magkano Kuya Roland? 200? 200. Okay. Ito maganda oh. Negative oh. Ipakita dyan. Ngayon, 300. Pang road bike? Road bike? Oo. Pang road bike Pwede pala. road bike, pwede yung Pwede road Ay, bike. parang maliit siya. Standard ba? 60 yata ito eh. Maliit yung sa ano niya eh. Hindi, oversize to. Ah, oversize yan. 1.8 yan. Ito yung pinaka ano niya. Yung set oh. Oversize yan. Oversize niya. Ah, oh, sa content. Ito, bala. Baka kailangan nilang bala. 250. Submit yan. Magandang klase. 250 lang. 250 lang. Ito, pambomba. 300. 300. Double. Double. Yan, haloy na yan. Dahil sa mga pangmasang shifter, Shifter na pamasa. L2. Nag-init ka ba Kuya Roland? Meron. Ito, A5. 350 lang. 350. Oh, Pag Paris Kuya Roland, magkano? 700. Okay. Yung A3 pare 600. Yung A7 800. 800. Paris yun. Yan sa Paris nakaka yun. A7 is 10 Ayan, speed. pag nag-aalap ng Jory na shifter lang, 1,000 lang. Shifter lang. Shifter lang yun. Ano? Anong Jory yan? 12 speed? 12 speed yan. 12 speed mga boss. O Shifter pag lang. submit naman, 800. 800. 12 speed. Yun. Ito, 150. Mga copy-copy. O, ito, 250. O yan, mga kaya-kaya na nila yan. Okay. Kaya na daw. Yan. Kailangan dyan. Ito, yung mga crank cover natin, tig ano lang, tig 70 lang. 70 lang. 70 pesos. 70. Ito, 100. Fully. Poly. Ito, 110. Boss lang. O, yung upkit natin, mayroon. Pati yung Kuya Roland, mga update na dyan. Ito, 9 speed. Kompleto na yan. May sprocket na, may kadena. May, yan o. Ayun no. O, 1.6 lang. Tapos sa 600 lang. O, kompleto na yan. RB shifter Upkit. kadena. Upkit. Yung mga chinring mo malalaki dyan Kuya Roland, ano yan? Meron. Ragusa brand. Chainring. Chainring. Simutin na natin yan. O, ito, Yun, no? chainring. 42, 300 lang. 42, 300 lang. Malaki yan. Ano? Mas malaki. Ito, malaki to. Mga ano yan. 50. Hindi, 42 rin. 42 rin, 42. Oo, 350 lang din. Ayun. Meron tayong malaki kung gusto nila. Marami ako doon sa loob, hindi ko lang pinati-display. Okay. Basta Yung mas malaki dito, 400. Yung 48 feet. magtanong na lang kayo dito Oh, sa yung pwesto. 44, yan.
350. Ito, 350 lang dito. Okay. Pinakamura, 250, 2016. 250. Yung bike, Kuya Roland, binibenta mo ba yan? Oo, pinabenta yan. O yan, baka na nandito Yung pa gulong, sa bawal ko yan. Yung mga gulong, meron din ako. Hindi ko lang na-display yung gulong. Magkano CST mo, ganyan? CST, 100 na, pares. 800. Paris na yan, bago. Paris na, no? 800 pares. Oo. Ganda. Anong size yan, Kuya Ron? 29, 29. 2.0. Okay. Kung bike mo, magkano? Kung bike, oh, meron, no? Oh, may tatay, Tecno. 13 speed. Meron, naka 13 speed. 13 speed? Oh, binibigay ko lang ng 9.5. 9.5. Ayos to, ah. Size 29. Size 29, 10 speed. 13 speed, Tecno. 13. O yan, grabe yan, no? speed yan. Pang-ahonan. 1 by 13. 24 teeth. 34 teeth. Puro ng new, kaya nila. 34 teeth. Yan. Tapered siya, tapered. Hydraulic. Hydraulic. Oh, hydraulic na siya. Yan. Oh. Race Kano ba, Kuya World. Roland? 9.5. 9.5. Yan. Murang-mura mga koys. Yan, dito lang yan kay Kuya Roland na sa top 10 ng Andox. Andox yan, no? Dito sa Quezon Boulevard, mga koys. Yan. Sa bilihan ng mga bike shop at bike parts. Yan, dito yan, ano? Yan, sa gilid siya ng Andox, mga koys.